السلام عليكم. الفيديو هذا كمالة متاع اللي الخدمة اللي نخدمو فيها دونك بويسكو الجمعة هذيا دونك عيد والجمعة اللي من بعدها يسوبو يكون فما دي دي اس ومازال البلانينغ مش واضح دونك جو مو سوي دي كو نهبط لكم سيت بيت فيديو نقدم فيها شوية و ميم طون نعطيكم النوفو ديدلاين نتاع خدمة هكاكا دونك ما نتعطلوش من بعد حتى في الغميز تاع البروجي ما نكونش عندنا حاجة اون روتار. دونك وين وصلت اخر مرة؟ دونك وصلنا للباج هذيا وين on est en train d'afficher. Donc juste 2 secondes, je relance le serveur php serve. Donc وصلنا للباج هذه وين on est en train d'afficher pardon la liste des clients. D'accord, donc شفنا comment faire la pagination, شفنا كيفاش on intègre Font Awesome. D'accord, donc توا ce que je vais faire c'est que je vais continuer les opérations CRUD هذوما. donc اول حاجه باش نبدا le show details. D'accord, donc lorsqu'on clique sur ce bouton on va afficher les détails نتاع le customer en question. donc هنا on est en train d'afficher juste le nom, le numéro de téléphone et l'adresse email. إذا كان فما d'autres détails à afficher on va les afficher en cliquant sur ce bouton. donc أول حاجة باش نعملها je vais créer le lien. donc le lien تاع البوطون هذاك موجود في الباج index. donc في الباج index نقولوا له هنا slash customers slash. donc تقول لي منين عرفت l'URL. donc كان تذكروش في الفيشير web.php on a utilisé cette URL là pour générer les routes نتاع الريسورس هذه. donc le contrôleur ressources. d'accord, donc إذا كان باش نجي لهنا باش نافيشي la liste des routes. donc نعمل php artisan route2.list. donc vous allez voir que هذوما الليست نتاع لي راوت نتاع الكاستمرز. donc منهم فما show. donc هذه الروت نتاع show. donc اللي هي customers slash ونعطيه الاي دي نتاع الكاستمر اللي نحبوا نافيشيوه. donc تهزنا للميثود show في الكنترول. d'accord, donc je vais vous montrer comment écrire le lien نتاعها. d'accord, donc هنا باش نقول له slash customers slash on va dire par exemple راهو الاي دي نتاعو سي 5. donc juste pour tester تو هكا. d'accord, donc الاي دي نتاعو سي 5. donc هذايا باش يهزنا لل customer controller. donc في الكاستمر كنترولر لهنا مانيش باش نخدم حتى شيء. donc juste باش نقول له رجع لي الفيو اللي اسمها pardon. donc كيفاش استعملنا احنا syntaxe. donc admin.customer. donc je vais utiliser la même écriture. donc cette fois-ci je vais nommer le view show. donc je نصنع le view هيك. donc le customer je vais copier l'index et je vais le coller vite fait. donc je vais le renommer, je نسميه show.blade.php. d'accord, et je vais remplacer هذا الكل donc c'est pas customers list mais customer details. voilà, donc on va tester le route نتاعنا. donc j'actualise cette page. donc toi si je clique sur un bouton donc je تهزني le customer details de la page هذه. d'accord, avec 5 comme ID تعدى en paramètres. d'accord, voilà, donc كلهم حطيت لهم l'ID 5 mais je vais pouvoir modifier ça après. ben donc هكا c'est bon, السيركوي نتاعنا يخدم. donc on va ajouter tout d'abord حكاية le 5. d'accord, donc هنا on va faire ce que je vais faire. pardon, j'ai oublié de créer une branche. c'est pas grave, on va travailler comme ça. ouais. أيبه خليني نصلح هذه ومن بعد نعمل برانش نخدم فيها. دونك لهنا customer ID. donc on va afficher
l'ID نتاع الكاستمر puisque je suis en train de looper donc قاعد نعمل في loop boucle for على ال customers donc et à chaque fois je suis en train d'afficher le customer les informations نتاعو donc هنا on va afficher l'ID نتاع le customer d'accord donc si on revient sur notre page on actualise donc si je clique sur celui-là يهزني le customer 5 d'accord mais si je clique sur un autre donc il va m'amener les pages avec l'ID نتاع le customer en paramètre d'accord donc ça va dépendre de le customer شكون lorsque je clique يهزني للباج وعندي l'ID نتاع le customer في l'URL donc je peux le récupérer après باهي donc هذه نجم نكتبها بالفاصون هذه c'est la manière la plus basique d'accord mais pardon ce que je préfère c'est d'utiliser certains helpers في documentation تاع Laravel فما ce qu'on appelle les helpers اللي يعطيونا d'autres options pour le faire donc نمشيو وين هي digging deeper je crois helpers yes donc les helpers في Laravel donc عندنا plusieurs helpers PHP functions هذوما الhelpers ce sont des fonctions prédéfinies في Laravel qui permettent de faire le help في certains points d'accord تلقاو helpers على les tableaux les objets على les chemins على les chaînes de caractères على le fluent string les URL donc هذه l'URL d'accord donc هذه parmi les helpers donc نمشيو l'URL donc on peut générer l'URL directement avec cette méthode action donc la méthode action هذه تعطيها اسم الكنترولر تعطيها الميثود تعطيك l'URL نتاع الميثود هذيك في الكنترول c'est-à-dire لهنا au lieu d'écrire ceci d'accord donc نجم نجي لهنا ونقول له اعطيني action c'est pas le home controller mais c'est plutôt le customer controller at show d'accord donc customer controller at show donc هكا on génère l'URL depuis le nom de la méthode في وسط الكنترولر d'accord donc juste je vais la tester action show not defined oui ناقصة admin backslash c'est quoi le paramètre oui ناقصة un paramètre شفتوا لهنا qu'est-ce qu'il m'a dit قال لي missing required parameters for الميثود هذه donc علاش على خاطر tout simplement la méthode show في الكاستمر كنترولر ناقصها لازمها un paramètre donc الميثود show لازمها تاخذ الكاستمر كون paramètre c'est-à-dire l'ID نتاع الكاستمر d'accord donc نرجع للدوكيومونطاسيون يقول لك يبدا عندك un paramètre تحب تعديه de cette façon là d'accord avec cette manière là donc لهنا je vais utiliser cette syntaxe d'accord donc لهنا ما نعرفش شنو اللي صار فما زوم apparemment صار زوم apparemment صار ما نعرفش كيفاش صار باهي دونك نمشيو لهنا on va ajouter le missing parameter donc le missing parameter هو customer d'accord donc شنو باش نكتبو فيه customer flash ID customer flash ID voilà donc هذه customer منين جبتها bien sûr جبتها من البارامتر لهنا اللي موجود اسمه customer d'accord البارامتر اسمه customer donc هذاك علاش كتبته لهنا customer on va tester en tout cas voilà donc هكا il nous génère le template si on clique voilà donc يهزنا للباج
Donc, comme vous remarquez ici, si je fais l'inspection des éléments تاعي تلقاه يجينيري في l'URL كاملة. d'accord, le localhost هو ماشي. d'accord, donc bien sûr إذا كان j'inspecte أي واحد فيهم نلقى l'URL elle est générée automatiquement. d'accord, donc je peux utiliser كيما هكا اسم الكنترولر واسم الميثود ونعطي le paramètre. donc هذا الهيلبر الأولاني. donc الهيلبر الثاني دونك الاولاني هو الاكشن، الهيلبر الثاني هو الراوت. دونك الراوت تولي نستعمل النيم راوت. داكوغ، اذا كان الروت عندها النيم نجم نستعمل الاسم نتاعها. دونك النيم نتاع الروت وين نلقاوه؟ دونك هنا اذا كان اون فيش الليست نتاع لي روت نتاعنا عندنا لو نيم. داكوغ، دونك باغ اكزومبل الشو هذيا لا ميثود الروت اللي يهز للشو اسمه customers.show. donc الاسم هذايا je peux l'utiliser. d'accord, donc customer.show on peut l'utiliser. donc on va essayer de l'utiliser. d'accord, donc j'نقول له لهنا ما عادش action mais c'est plutôt route اللي اسمها customer.show. انا ديما جو بريفير الميثود هذه تترافايي. دونك اسم الروت دونك اسمها customer.show وكيف كيف نعطيها le paramètre, l'id en paramètre. vous pouvez voir que on a exactement la même chose. d'accord, donc si on inspecte on obtient exactement la même chose qui m'appelle action. d'accord, il n'y a pas de différence. voilà, donc هذه c'est ma méthode préférée. donc je préfère ديما نخدم بالnamed routes. d'accord, نكمل نوريكم الاخرين. دونك الاكشن هذه ما نخدمش بها الحق. الراوت هذه الاغلبيه نخدم بها pour les named routes. فما l'URL. donc l'URL elle génère l'URL d'après الشمع اللي عطيته له. d'accord, يعني اذا كان لهنا نقول له URL donc custom route كيفاش تعدي البارامتر. voilà, donc نجي لهنا باش نقول له customers slash customer profile generate fully qualified URL to the given path. نعطيوها normalement هكا customer ID. je crois, je vais tester. je vais tester inspect. voilà, donc slash customer slash عندنا حاجة زايدة اللي هي slash هذا. voilà, donc هكا صحيح. voilà, donc هكا c'est correct aussi. donc vous pouvez voir dès que je clique يهزني للشمع. donc vous pouvez utiliser la méthode qui vous va. donc عندكم 3 méthodes. انا personnellement je choisis quand on dit ما نخدم avec les routes. حتى الاكشن مش خايبه تنجموا تخدموا بها. donc هذه les routes route تنجموا تستعملوها mais vous devez donner des noms. لازم النيم هذا يبدا موجود. d'accord, donc اذا كان une route ما فيهاش un name نجموا نزيدوها النيم. نعطيكم اكزامبل في الweb.php لهنا عندنا الروت هذيا ما فيهاش النيم. d'accord, donc اللي هي تهزنا للادمين داشبورد. d'accord, donc في الادمين داشبورد on n'a pas النيم للروت هذه. donc نجم نجي لهنا نعطيها النيم. donc نقول له donc la preuve qu'elle n'a pas un name. شوفوا لهنا admin dashboard البارتي نتاع النيم نتاعها فارغه. d'accord, البارتي نتاع النيم نتاعها فارغه. donc لهنا باش نقول له flash name نعطيها ce name là. donc admin dashboard. d'accord, donc توا هذه كانت فارغه. lorsque je régénère la liste نتاع les routes vous pouvez voir اللي ولا عندها un name. d'accord, donc هكا نجم نستعملها كيما نحب انا. فهمنا. donc pratiquement les routes الكل عندهم des names surtout اللي موجودين par défaut. d'accord, donc كلهم عندهم يستعمل برشا حكاية les names. donc انا j'ai pris cette habitude là de donner des names à chaque fois les différents routes. هكاك نجم نستعمل في les liens نتاعي cette écriture là. voilà, donc نرجعوا للباج نتاعنا customer detail. donc
qu'est-ce qu'on va faire là? C'est qu'on va afficher les informations de le customer هذا. D'accord? Donc tout d'abord, je vais changer l'icône de le font awesome. Donc je vais le font awesome icons. Je vais chercher l'user. user مش حاجة هذا النجم نستعملوها نستعملوا هذا user tag وكهوي donc user وين هي where is it voilà donc user tag نستعملوها في show voilà customer details به donc هنا قبل ما نفيشيو ال customer details نمشيو للكاستمر donc شوفوا لهنا donc on a passé في الباج نتاع في اللين نتاعنا on a passé l'id comme paramètre d'accord donc عندنا الكاستمر id عطيناه comme paramètre لللين هذا d'accord donc اللين باش يهزنا للميثود show الميثود show باش تاخذ الكاستمر en paramètre d'accord donc هذه ce qu'on a fait ici c'est qu'on a هو normalement نلقاو مكتوبه هكا id donc هكا ça marche d'accord donc dans ce cas qu'est-ce que je dois faire ترجعها كما كانت donc هي كانت هكا نفسر لكم la différence avec ID directement d'accord donc qu'est-ce que je vais faire donc je vais chercher le customer نتاعي من la base de données d'accord كيفاش هو find je crois find بربي لحظة نسيتها allocant ORM relationships getting started pardon retrieving single model by its primary key voilà donc هنا find تعطيني primary key مانيش غلط donc find ونعطيه l'id en paramètre d'accord donc لهنا bien sûr هذه نرجع معها customer virgule dollar customer مش virgule عاد فلاش tableau associatif donc هكا j'ai cherché le customer dans la base de données ou je l'ai retourné avec le view d'accord donc في الview نتاعي في show details about d'accord donc je peux afficher used strong لهنا donc ça va être dollar customer flash كيفاش afficher مانا first name last name je crois voilà هما customer first name last name voilà donc haka on va faire l'affichage voilà donc customer details about ou details about اسم الكاستمر جبناه donc c'est bon ça marche donc details about directement details about customer فلان باهي donc لهنا c'est bon ça marche الخدمه اللي خدمناها donc اللي جبناه من الباز دو دوني موجود d'accord donc ce que je vais vous montrer donc هنا استعملنا الاي d'accord الاي قلنا اللي عديناه en paramètre لهنا في الروت نتاعنا donc كيفاش نجم نخدمها الخدمه هذه عندي خديت الاي مشيت لوش بيه في الباز دو دوني d'accord donc اذا كان على بلاس دو الاي لهنا نستعمل الكاستمر ديريكتومون دونك نقول له راه عندي لهنا فاريابل اسمها كاستمر وراهي الفاريابل كاستمر هذيك سيت اون انستانس من الكاستمر دونك بيان سور الكاستمر هذا هو الموديل نتاعي داكور
dans ce cas الليني هذه اللي خدمتها انا نتاع يمشي يعمل find elle sera automatiquement faite. D'accord, donc ما نسحقش باش نعملها. donc vous pouvez voir اللي j'ai exactement le même résultat avec une ligne de code en moins. donc علاش على خاطر j'ai instancié d'accord le customer في البارامتر نتاع الفونكسيون. donc هذه ce qu'on appelle route model binding je crois. donc نمشي نلوج عليها. انا حكيت لكم عليها المره اللي فاتت وقلت لكم كي نخلطوا نفسرها لكم. d'accord, donc اللي هي route model binding. voilà, donc voilà donc كيفاش je nomme اسم الموديل في الروت نتاعي. d'accord, وفي الفانكشن j'instancie d'accord الموديل نتاعي في وسط البارامتر. d'accord, هكاك يولي الفايند يعملها وحده automatiquement, j'ai pas besoin de le faire. هذا ce qu'on appelle route model binding. donc هكا on va continuer l'affichage. donc je نمشيو get bootstrap.com get bootstrap.com نمشيو للdocumentation. je change la version bien sûr. نمشيو نشوفو كيفاش باش نافيشيوها. donc components card par exemple. bon, on pouvait faire un affichage meilleur que celui-là. donc là je vais copier ce code. je نمشي لل show. je vais afficher le card. donc card title ça va être le name et le هكا. card subtitle شنو les informations الاخرين انا اللي نعرفهم على اليوزر. je vais chercher les autres informations عند اليوزر avant de continuer. donc ici customers. voilà, donc first name last name address phone email address phone email. donc هنا on va afficher l'adresse. paragraphe card subtitles subtitle. donc هنا عندي details. on va vérifier l'affichage كيفاش ولا avant de continuer. voilà. donc on va augmenter la largeur un peu. voilà, donc اسم details عندنا l'adresse. هنا باش نزيدو name. سكر strong details customer address. donc نكتبو له هنا راهو عنده address هي strong هذه الاند نتاعها. donc بخلاف الادريس عندنا فون وايميل. donc عندنا فون ايميل. voilà, on vérifie. voilà, donc هذه بقية les informations نتاع الكاستمر. donc نجمو حتى نزيدو نحسنو فيهم نحطوهم في list group كيما هكا. d'accord, donc نحطوهم في list group je crois تكون خير. d'accord, donc هذوما details
نحطهم لهنا. Voilà. Je vais mettre en fait les deux affichages et comparer. Hein. Bon, vous faites ce que vous voulez. Donc, je fais le minimum acceptable. Je suis pas trop doué في le design. Je profite de Bootstrap. Bon, il faut que je commente ça. Bon, il y a quelque chose qui cloche. List group item. Ah oui, il manque le strong. Hein. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, هكا الافيشاج يكون خير. دونك هنا نجم اصلا نعوضوهم افيك دي فونت اوسم على الاسامي هذوما. دونك نجم لهنا في بلاصة النيم نقول له راه عندي يوزر. فوالا. به. دونك نمشيو نشوفو شوية شوية ديتاي تاع الفونت اوسم. بون عندنا واحد حاضرين جو كخوا. ولا دونك الفون حاضر هاي. الفون والآت حاضرين. دونك لهنا في بلاصة فون في بلاصة ايميل نقول له آت. به. نمشيو الفونت اوسم. ولا دونك عندنا هذه ايدي كارد نجمو نستعملوها لهنا. كاستمر ايدي كارد. وعندنا جو فما حاجة أخرى. شنو هي الأخرى؟ هي أدريس. دونك أدريس نجمو نستعمل أدريس. ماب ماركت. فوالا. دونك في بلاصة الأدريس نستعملو ماب ماركت. جو كخوا هكا l'affichage est beaucoup plus meilleur. Hein. Voilà. Donc هكا l'affichage est beaucoup plus meilleur. أصلا حتى strong هذوما باش نحيهم. دونك لي strong باش نحيهم. Voilà. Donc هكا c'est beaucoup plus meilleur. باهي. دونك هكا نورمالمون كمان الباج تاع الافيشاج نتاع الكاستمرز. داكوغ. دونك تو اي كاستمر نكليك عليه نلقى la page qui permet d'afficher les détails de ce customer. Voilà. Donc هذه هذه الفونكسيوناليتي الاولانيه اللي هي show details. داكوغ. دونك نهبط لكم بقيه لي فونكسيوناليتي ان شاء الله في دي فيديو اخرين.